Assalamualaikum guys, good morning. Here I would like to explain to you my presentation about logical division of paragraph. What is logical paragraph? Logical paragraph is organizing the sentence in your paragraph according to logical order helps the reader to follow the development of your ideas. Nah, apa sih logical paragraph itu? Logical paragraph adalah di mana kita mengatur kalimat-kalimat di dalam paragraf agar sesuai dengan urutan yang logis dan membantu pembaca mengikuti perkembangan ide atau memudahkan si pembaca mencari ide-ide pokok di dalam paragraf tersebut. And then here some common kinds of logical order are: the first is chronological order, and then comparison or contrast, and then logical division of ideas, and then order of importance, and last is cause and effect. Now, the first is chronological order. Each kind of order uses particular words and phrase or transition words to show the relationships between ideas. For example, in a paragraph using chronological order, you will use expressions of time. First, next, after that, finally, before the last word, after, 20 and 10, since then. Nah, apa sih chronological order itu? Chronological order itu adalah mengurutkan peristiwa diatur dalam urutan mereka kejadian dalam waktu, seperti garis waktu. Jadi, misalnya seperti cara membuat website, atau proses terbentuknya awan, atau sejarah perdagangan dunia, seperti itu. Nah, the explainer is my partner. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back with me Tanang Lasdan Putro, and then thank you very much to Elvara Kita Cahyaningrum for your amazing explanation. Now I will continue your explanation. Now I will talk about contrasts. In a paragraph describing difference or contrast, you will use experience like this, like the most significant difference, larger than, unlike, on the other hand, in contrast, differ from. Jadi di dalam paragraf itu kalau mau mendeskripsikan sebuah perbedaan yang kontras, maksudnya perbedaannya itu sangat-sangat beda, itu bisa menggunakan kata-kata seperti ini, yang the most significant, difference, larger than. Dan di paragraf itu seringkali ada yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, dan harus menggunakan kontras. Itu yang dinamakan kontras. Dapat dipahami? Oke, lanjut. Ada juga comparison in paragraph showing similarities. Comparison, you will use expressions such as similarly, as expensive as, just like, compare with, in comparison. Makna comparison itu artinya kan perbedaan, tetapi di sini ketika di paragraf dapat diartikan juga sebagai perbedaan tapi masih similar itu mempunyai makna yang cenderung sama gitu. Similar, sama dengan, misalnya contohnya, this book is expensive as this pen. Nah, maksudnya itu buku ini sama mahalnya dengan pulpen ini. Nah, itu yang dimaksud perbandingan tetapi masih similar, masih sama saja. Oke. That is my explanation about contrast and comparative. Jadi bedanya kalau contrast itu perbedaannya jauh, kalau comparative atau comparison itu perbedaannya masih sama saja. Itu cara membedakannya. Okay, thank you very much, and then continue to the next explanation with Ahmad Robani. Thank you. Okay, for the next explanation about logical division of ideas. So, did you know what is that logical division of ideas? Logical division of ideas simply means that ideas are grouped together and each group is discussed accordingly. They may be introduced in order of importance or in some other order that makes sense to the reader. You would use transition words such as firstly, secondly, thirdly to introduce each group. Maksudnya logical division of ideas itu memilih
satu topik menjadi beberapa subbahasan dengan kategori tersendiri. Kategori tersendiri misalnya kayak jenis-jenis bahasa pemrograman kayak huruf C itu menjadi K dan huruf S itu menjadi C, atau contoh lain itu tipe-tipe kepribadian. Okay, the next explanation about a cause and effect. What is that? A cause and effect paragraph use transition word that express reason and result, such as the first cause, the next reason because of blah blah blah, the first effect as a result therefore. Lebih gampangnya kayak gini, cause dan effect itu menggambarkan suatu hal. Nah, gambaran dari suatu hal itu disebut cause, dan effect itu bentuk dari dampak atau sebab akibatnya lah dalam mudahnya. Contohnya kayak gini, misalnya pemanasan global, itu menjadi kausnya, dan dampaknya itu terhadap kesejahteraan petani, perdagangan perdagangan online dan perusahaan. Jadi di sini pemanasan global itu menjadi kausnya atau menggambarkan suatu hal, dan sedangkan efek itu dampak atau akibatnya, ya dampaknya bagi petani, bagi perusahaan dan perdagangan online. Okay, thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, and